Hello and good evening to all of you. I hope I'm audible. শুনা পাই আছে সবে? Fine. Good evening, Dilip, Mitali, Daisy. Okay. So আমি কেজনমান আহিছে, so let's wait for 2-3 minutes. Let's few more people join us. So আজি আমাৰ টপিকটো হ'ল environmental laws, regulatory bodies, organizations, acts and policies. Okay. Okay, let's begin. So, environmental laws, regulatory bodies, organizations, acts and policies. আমি গোটেইখিনি একেলগে সাঙুৰি লৈছোঁ. Organizations বিলাকৰ কথা, acts, laws যোনবিলাক আছে, Indian, international যিখিনি আছে সেইখিনি আমি overall চাম. So, introduction to environmental laws. So, environmental law কি বস্তু হয়? It is a set of laws that protect the environment. That protect the environment and human health. Fine. So, jodi laws are obviously required because there are some people who voluntarily, or there are some countries who voluntarily obey the dictates of nature, but there are some who do not. So, there will be a bit of like misunderstanding or misinterpretation. He karne legal validities to darkar hoy, or hetur karne environmental laws typically create kora goise. Every country has their own environmental laws. The world has its own environmental law. So, jodi ami we talk about it includes regulations, policies and statutes that govern how people interact with the environment. So, environmental laws ki hoy? It includes regulations, policies, statutes and that govern the people, that govern how people interact with the environment. So, purpose is to protect the environment. Purpose of environmental laws is to protect the environment for current and future generations. So, current and future generations. So যেতিয়া আমি environmental concern শব্দটো যেতিয়া আমি কওঁ, তেতিয়া obviously যেতিয়া sustainability টো আহি যায়. So যেতিয়া আমি environmental concerns or কথা পাতো, তেতিয়া কি আহি যায়? Sustainability. Fine. So, ensure sustainable, jonto ami next sentence ase already, ensure sustainable development and prevent environmental contamination. Importance of environmental regulation. So, environmental regulation or key importance ase. So,
It is important because it protects the environment and regulates human activities that impact it. Fine. So environmental laws are importance to ki hai. It is important because it protects the environment and regulates human activities that impact it. So environment tor legislation dorkar ase kihor karone dorkar ase karon নহলে মানে environmental protection aspect tour কোনো legal validity nathakibo. So hetu bahut khini mane dilute hoi jabo he concept to aru human activity khini ami regulate koribo norim. Jeneke for example green belt শব্দটো যদি আমি ইউজ কৰো, গ্ৰীণ বেল্ট মানে কি? গ্ৰীণ বেল্ট মানে হল সেইখিনি এৰিয়া য'ত মানে এন্ডেমিক স্পিচিজৰ কিছুমান গছ গছনি আছে, গ্ৰীনাৰী আছে। সো প্ৰত্যেকখন ষ্টেট বা প্ৰত্যেকখন কাণ্ট্ৰিয়ে এটা এটা এৰিয়া গ্ৰীণ বেল্ট বা বায়োডাইভাৰ্ছ জোন আমি যোনটো আগতে পঢ়ি আহিছোঁ বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা যায়। কালি যেনেকৈ আমি কৈছিলোঁ যে এইখিনি এৰিয়া বায়োডাইভাৰ্ছ জোন হয়। সো যদি বায়োডাইভাৰ্ছ জোন হয় তেতিয়াহ'লে তাতে হিউমেন এক্টিভিটিজখিনি ৰেগুলেট কৰা যায়, ৰাইট? এতিয়া পাহাৰত যদি আমি এলাউ কৰোঁ, নো ডাউট everybody wants to have a house, have a dwelling, have a settlement, but migration যদি হয় আৰু urban area যদি migration হৈ পেলাই, normally urban area plain area বিলাকত congestion থাকে, বেছি স্পেচ নাথাকে। সো যেতিয়া প্লেন এৰিয়াখিনি সাফোকেটেড হৈ যায় তাৰপিছত মানুহবিলাকে ক'ত যায়? হিলি এৰিয়াত যায়, হিলছৰ ফালে যায়। সো হিল কাটিং হয়, হিলছবিলাকত ডিফৰেষ্টেশ্যন হয়। সো যদি সেইটো আমি ইৰেগুলেট কৰোঁ বা সেইটো যদি আনৰেগুলেটেড যদি হৈ থাকে, নট ইৰেগুলেটেড, যদি সেইটোত আমি কোনো কণ্ট্ৰল নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে অবভিয়াছলি কি হ'ব? ডিফৰেষ্টেশ্যন লাৰ্জ স্কেলত হ'ব, গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হ'ব, ক্লাইমেট চেঞ্জ হ'ব, যোনটো আমি নৰ্থ ইষ্টৰ ক্ষেত্ৰত অলৰেডি দেখা পাই আছোঁ। আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি গৈ আছে। So it also helps to promote sustainable development and address climate change. Fine. So without environmental regulations, we cannot promote sustainable development and we cannot address the climate change. So protects the environment. So environmental legislation prohibits, restricts and regulates harmful practices. So environmental legislation ki kore? It prohibits, restricts and regulates harmful practices. It also helps to regulate the use of natural resources, right? Promote sustainable development. So bare tamane he sustainable শব্দটো আহি থাকে। আমি একদম যেতিয়া এনভায়ৰনমেণ্ট আমি সেইকাৰণে আগৰ শ্লাইডখনত দেখিয়ে থৈছোঁ মই, যদি এনভায়ৰনমেণ্টৰ কিবা এটা ডিছকাশ্যন আমি কৰি আছোঁ তেতিয়াহ'লে যদি কিবা মেইনছত কিবা আনচাৰ এটা লিখি আছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ছাষ্টেইনেবিলিটি বা ছাষ্টেইনেবল শব্দটো আমি মুখস্থ থাকিব লাগিব। we can add it almost everywhere. So now promote sustainable development. So environmental legislation encourages the use of renewable resources. Renewable resources or kotha ami kaliu discuss koriছিলোঁ। wind আছে, solar আছে, tidal আছে, geothermal আছে, fine, nuclear আছে, আমাৰ যেখানে hydel আছে। So all these are renewable sources of energy, biogas আছে, so that and promotes energy efficiency. Addresses climate change. So environmental legislation helps to limit global warming. So environmental legislation কি কৰে? লিমিট মানে কণ্ট্ৰল কৰে গ্লোবেল ৱাৰ্মিং। সো এতিয়া সেইকাৰণে যোনটো EVS বুলি কোৱা যায়, এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ, আই থিংক মষ্ট অফ আছ উই নো ডেট এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজটো আজিকালি অলমষ্ট লাইক ক্লাছ 5 নে ক্লাছ 6ৰ পৰাই আহি গৈছে ইন স্কুলছ। অলমষ্ট ইন এভৰি স্কুল, এভৰি কাণ্ট্ৰি, এভৰি ষ্টেট, ইভেন ফ্ৰম ক্লাছ 5 অলমষ্ট এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজৰ কনচেপ্টটো বুকত আহি গৈছে চিলেবাছত। কিহৰ কাৰণে? যাতে এৱেৰনেছ যাতে ক্ৰিয়েট কৰা যায়। এৱেৰনেছ যাতে আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। চ' এডুকেট দ্য পিপল, ৰাইট? এনভাইৰনমেণ্টেল লেজিছলেশ্যন কেন হেল্প টু এডুকেট দ্য পাব্লিক এবাউট দেয়াৰ ৰেছপনচিবিলিটি টু মেইনটেইন আ হেল্ডি এনভাইৰনমেণ্ট। চ' it can help to educate the people about their responsibility to maintain a healthy environment, protects future generations. So obviously again sustainable শব্দটো আহি যাব, future শব্দটো যেতিয়া আহি যায় আমাৰ sustainable, so future generationsৰ কাৰণে we have to keep the environment intact in a healthy state. So environmental legislation helps to protect present and
present and future generations from the consequences of prevent হ'ব লাগিব from environmental degradation. Examples of environmental legislation in India. So India আমাৰ environmental legislation example কি হ'ব পাৰে বা কি আছে. So Environment Protection Act 1986 আছে আমাৰ. This act aims to protect the environment. Bahut kata clauses ase. The Wildlife Protection Act 1972. This is the main act that we still follow for wildlife protection in India. So forest regulations bilak mostly Wildlife Protection Act under te ami heri koru follow koru. This act aims to protect wild animals, birds and plants. So this act aims to protect wild animals, birds and plants. The Mines and Minerals Development Regulation Act 1975. Mines and Minerals Development and Regulation Act 1975. So this act aims to control pollution and achieve sustainable development in the mining sector. Fine. So আমি যে mining or যে আমি কথা কওঁ ইন্ডিয়াত তেতিয়া হলে আমাৰ mostly India আৰু বাকি developing country আমি কি কৰো normally দুটা টাইপৰ mining আছে এটা হল open cast mining বুলি যোনটো কোৱা যায় open cast mining আৰু এটা হল borewell mining তো এতিয়া tunnel বা borewell mining ত কি কৰে আমি এটা ফুটা এটা কৰো যেনেকৈ laparoscopic surgery যেনেকৈ কৰা যায় সো এটা ফুটা কৰি পেলাই হেফালদি মানে মানুহ সোমাই যায় বা মেচিন সোমাই যায় গৈ পেলাই গুটেখিনি ষ্টেবিলাইজ কৰা যায় ভিতৰ এনভায়ৰনমেন্টটো ষ্টেবিলাইজ কৰি পেলাই তাৰ ওপৰত গছগছনি জীৱ-জন্তু সিটি যেনেকৈ আমি মেট্ৰো যেনেকৈ বনাও সিটিৰ তলেদি সিটিৰ ওপৰ তলেদি যেনেকৈ দিল্লী যেনেকৈ মেট্ৰো বনাইছিল সো ওপৰত সব হেনেকৈ চলি আছে মানুহে গমে পোৱা নাই ভিতৰে কেনেকৈ খান্দি পেলাই বিৰাট বিশাল ষ্টেচন বনাইছে গুটে নেটৱৰ্ক বনাইছে সো হেনেকৈ পেলাই এটো borewell mining তো ইন্ডিয়া বা ডেভেলপিং কান্ট্রি বিলাকত হেনেকৈ মাইনিং কৰা নাযায় কিহৰ কাৰণে কষ্ট ফ্যাক্টৰ মানে খৰচটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায় বাট ওপেন কাষ্ট মাইনিং কি হয় ইয়াতে যেনেকৈ পাহাৰ এখন আছে যোনটো আমি নৰ্মালি দেখো তো পাহাৰখন আছে আমি ওপৰৰ পৰা কাটি গৈ থাকিম আৰু হিকাৰণে ইন্ডিয়াত স্পেশালি ছত্তীশগড় ঝাৰখণ্ড সিংৰলি সুপাৰ থাৰ্মাল পাৱাৰ প্ৰজেক্ট যে আছে বিন্ধ্যাচল সুপাৰ থাৰ্মাল পাৱাৰ প্ৰজেক্ট বোকাৰো আছে কোৰবা আছে দিস আৰ কোল এৰিজ কোল টাউনছ বুলি কোৱা যায় আমাৰ ধানবাদ যেনেকৈ আছে তো ইয়াৰে পাহাৰবিলাক লিটাৰেলি দেখাত এতিয়া যদি আমি যাওঁ পাহাৰবিলাক দেখাত এনেকুৱা কোৰবা বোকাৰো সিংৰলি এইখিনি এৰিয়াৰ যেখিনি পাহাৰ সেইখিনি দেখাত এনেকুৱা টাইপ মানে আসলে এনেকুৱা বাট কাটি কি হৈ গৈছে তাতে ডাম্পাৰ্স বিলাক গৈ থাকে ওপৰত গৈ আৰু ঘূৰি এনেকৈ তললৈ আহে তো ওপেন কাষ্ট মাইনিং এইটোৰ পৰা মেইন প্ৰবলেম কি হয় মেইন প্ৰবলেম এইটোৰ পৰা হয় obviously এয়াৰ পলিউশন বতাহত পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ যোনটো হেতু এড হৈ যায় এয়াৰ পলিউশন হয় প্লাস কিছুমান টক্সিক কেমিক্যালস গৈ পেলাই হেভি মেটাল যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল গৈ পেলাই পানীত পৰে সো সেইকাৰণে ওয়াটাৰ পলিউশন হয় প্লাস সয়েল ডিগ্রেডেশন হয় আৰু তেতিয়া সেইখিনি এৰিয়াত খেতি নহয় খেতি কৰিব নোৱাৰে সো যদি খেতি কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহলে অবভিয়াসলি যিখিনি ট্ৰাইবেল এৰিয়া যিখিনি ট্ৰাইবেল মানুহ সেইখিনিৰ উপাৰ্জনটো কমি যায় আমি জানো যে ইন্ডিয়াত আগতে আজিকালি অলপমান সেই ডিসকাশনটো কমিছে কাৰণ কি অলপমান গ্ৰোথ হৈছে বাট টিল 70s and 80s কেবিকে ৰিজন বুলি কৈছিলো আমি কালাহান্ডি বোলাংগীৰ এণ্ড কোৰাপুট কেবিকে মানে কি কালাহান্ডি all the three districts in Odisha Kalahandi Bolangir and Koraput so these are three areas districts of Odisha and they got the acronym they got the sobriquet or they were famous for being the poorest area of the country so sobotke gorib area bhitor Kalahandi Bolangir aru Koraputok ami koisulu
এই তিনিটা এৰিয়া কালাহান্দি বলাংগীৰ আৰু কোৰাপুট বাট অন দ্য কন্ট্ৰাৰী আমি জানো যে সেইখিনি এৰিয়াত উৰিষ্যাত ফৰ এক্সাম্পল উৰিষ্যা ইজ ওৱান ষ্টেট য'ত বহুতখিনি মিনাৰেলছ আছে বহুতখিনি মাইন্স আছে ফাইন চ' এবাৰ UPSCত কুৱেশ্যন এটা সুধিছিলে চ' why are the mineral rich areas of the country are the poorest region of the world of the country তাৰ যোনখিনি এৰিয়াত অলৰেডি মিনাৰেলছ আছে সেইখিনি এৰিয়া গৰীব কেনেকৈ হ'ব পাৰে তাৰে লোকেল মানুহখিনি গৰীব কেনেকৈ হ'ব পাৰে ৰাইট চ' তাৰে কাৰণটো আমি ইয়াৰ পৰা পাওঁ যেনেকৈ আমাৰ যোনটো মাইনিং হয় মষ্টলি অ'পেন কাষ্ট মাইনিং হয় যোনটো ব্ৰিটিছে যোনটো আৰম্ভ কৰিছিলে অ'পেন কাষ্ট মাইনিং কাৰণ কি ব্ৰিটিছে তেতিয়া কম খৰচতে যিটো এক্সপ্লইট কৰিব পাৰি সেইটো ভাবিছিলে মিছামিছি তেতিয়া এনভাইৰনমেণ্টৰ কনচেপ্টটো এনভাইৰনমেণ্টৰ থট প্ৰচেছ সেনেকৈ ব্ৰিটিছৰ কোনো নাছিলে তো সেইকাৰণে খান্দি যিমান ওলাব পাৰোঁ আৰু সিহঁতে ওলোৱাৰ পিছত তাৰপিছত সেইখিনি গোটেই কয়লা ভৰ্তি হৈ গ'ল বা হেভি মেটেলছ ভৰ্তি হৈ গ'ল চ' সেইখিনি ছইল ডিগ্ৰেডেশ্যন হ'ল মানুহে খেতি কৰিব নোৱাৰা হ'ল আৰু আমি জানো যে ট্ৰাইবেল কনচেপ্টত মেইনলি যোনটো প্ৰাইমেৰী অকুপেশ্যন সেইটো হ'ল এগ্ৰিকালচাৰ যেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ যেতিয়া কৰিব নোৱাৰা হ'ল অভিয়াছলি ইকনমিটো কি হৈ গ'ল তাতে ডাউন হৈ গ'ল ত' দিছ ইজ হাউ দিজ এৰিয়াজ হেড বিকাম পুৱাৰ চ' আমি যে কালিও যে ডিছকাছ কৰিছোঁ যে এনভাইৰনমেণ্টেল পলিউশ্যন কেন লিড টু পভাৰ্টি চ' দিছ ইজ আনাডাৰ লাইক চিকুৱেঞ্চ ডেট উই কেন টক এবাউট চ' মাইন্স সেইটোৰ কাৰণে কি কৰা গ'ল সেই আমি যে কৈছোঁ 1975 Mines and Mineral Development and Regulation Act আনা গৈছে This aims to control pollution and achieve sustainable development in the mining sector right Coastal Regulation Zone Notifications CRZ notifications so Coastal Regulation Zone Notification কি হয় যে these regulations aim to prevent ecological damage and ensure sustainable development along India's coast. Global environmental laws and treaties. So, global environmental laws or ami ki kotha patu jete there are United Nations or jekhini ami kaliu koisulu UNFCCC je ase amar umbrella organization jonto ami ko UNFCCC United Nations Framework for Convention on Climate Change United Nations Framework Convention on Climate Change. So United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC under that আমি যোনটো জানো কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ বুলি কওঁ আমি COP 29 COP 28 সেই কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ বিলাক অৰ্গেনাইজ কৰা যায় কনফাৰেন্স অফ দ্য মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ অফ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ So global environmental laws and treaties are international agreements that aim to protect the environment and promote sustainable development. Ehatoru objective to hitwe ho obviously to protect the environment and promote sustainable development. They are key ways to address environmental issues that affect the entire planet. Right. Examples of global environmental laws and treaties. So example ki ase environmental laws aru treaties or amar pratham to hol janeke Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants it restricts and eliminates the production trade and use of dangerous chemicals so Stockholm Convention ki kore it restricts eliminates the production trade and use of dangerous chemicals right বুঝি পাইছোঁ মানে Stockholm মানে ক্যাপিটেল অফ সুইডেন আমাৰ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কাণ্ট্ৰি এখন পাৰ্ট হৈ যায় তো সুইডেন যোনটো মানে সুইডেনত ক্যাপিটেলত য'ত
কোনটো কনভেনশন হৈছিলে সো ইট ৰেষ্ট্ৰিক্টস দ্য এণ্ড এলিমিনেটস দ্য প্ৰডাকশ্যন ট্ৰেড এণ্ড ইউজ অফ ডেঞ্জাৰাছ কেমিকেলছ তাৰপিছত আহি গ'ল মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল So Montreal Protocol, it was signed in 1987 and this agreement aims to combat the depletion of ozone layer. So keteba porikhat ei relationship bila keteba ahe je jodi ami Stockholm Convention buli kau Stockholm Protocol buli hobo pare na Stockholm Convention tetia hole amar ki monot rakhibo laga thake dangerous chemicals dangerous chemicals. Montreal Protocol বলি যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে কি আহি যাব ওজন লেয়াৰ ডিপ্লিশ্যন মন্ট্ৰিয়েলে কি কথা পাতিছিলে মন্ট্ৰিয়েলত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ওজন আৰু কিয়োটো প্ৰট'কল Japan city that hoisile 1997 this agreement imposed binding restrictions on industrialized countries so Kyoto protocol ki korisile binding restrictions on industrialized countries kalio ami jontu koisilu je main joto environmental debate world ot choli ase hetu hol developed country aru developing country mazot je how because the developing countries are saying that the obviously global warming is going on why global warming is going on because of pollution and why pollution because of power stations because of vehicular traffic etc because of agriculture as well so developed countries are blaming the developing nations that you people about USA about eta comment disile that India and China are eating more then India and China both of them they got furious and they fought tooth and nail in United Nations that how can you say so because আমাৰ যোনটো per capita consumption হয় এটো বহুত কম হয় but they said because on the basis of holistic কালি যোনটো আমি কৈছিলো absolute terms ত গোটেই কান্ট্ৰিখনৰ যোনটো consumption হয় because these two are very populated countries the largest populated countries of late till now was China now it is obviously India so hekarne if India and China eats something if their population is growing তেতিয়াহলে কি হবে agriculture লাগিব agriculture karone kali ami jodu koisilu methane production rice eating population hoy so global warming bahi jay so developed country bilake enake blame kore je developing world keta mane developing countries kekhon to be blamed for global warming but developing country kekhone ako rebuttal diye that industrial revolution industrial যোনটো এফ্লুয়েন্স বিলাক যোনবিলাক হেতে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউচনৰ টাইমতে হেবিলাক ৰিলিজ কৰিছিলে আৰু হেতুৰ কাৰণে সয়েল ওয়াটাৰ এণ্ড এয়াৰ অল অফ দেম গট পলিউটেড সো কিয়োটো প্ৰট'কলত হেতু এগ্ৰিমেন্ট হৈছিলে that binding restrictions binding reductions on industrialized countries or industrialized countries বিলাকে যাতে নিজৰ pollutants যিখিনি হেতি কমাব লাগে Convention on Biological Diversity CBD বুলি কোৱা যায় Rio de Janeiro Brazilot sign হৈছিলে এটো Earth Summit বুলি কোৱা গৈছিলে 1992 Earth Summit so Convention on Biological Diversity so এইটো মিটিংৰ মেইন ফোকাস তো কি আছিল যে যোনটো biodiversity যোনটো biological diversity যত আছে তাতে কমসে কম আমি হেতু প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে আৰু হেতুৰ এটা ডাঙৰ কাৰণ যে এতিয়ালৈকে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত বা জম্মু কাশ্মীৰ হিমালয়ান এৰিয়াত এতিয়ালৈকে হিমানখিনি কনষ্ট্ৰাকশন বা ডেভেলপমেন্ট হোৱা নাছিলে যদি আমি প্ৰিভিয়াস ক্লাছৰ যদি আমি হেৰিখিনি লওঁ তেতিয়া আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো যে বায়োডাইভাৰ্সিটি হটস্পট ইণ্ডিয়াত ক'ত আছে So obviously gutei area khini eta biodiversity hotspot hoy jay entire northeast Himalayan region khiniu biodiversity hotspot hoy western part of western ghat hoy aru ifala amar Andaman and Nicobar Islander jikhini area hoy so ei gutei area khinite construction so far construction বা যিকোনো infrastructure development discourage কৰা গৈছিল discourage কিয় কৰা গৈছিল because
Earth Summitত আমি হেতু already discuss কৰিছিলো যে we have to prevent or we have to preserve the biological diversity in the respective countries. But tarpisot etia ami ako rampant construction by infrastructure develop kyo kori asu because of geopolitical aspects. So India is sandwiched between certain countries. So amar environmental commitments kisuman ase. India specifically jodi ami ko tetia hole amar environmental commitment ase, and vice versa amar ifale ako mane juntu economic commitment ba geopolitical commitment, economic plus geopolitical commitment hetu ase. To hekarne India এটা মিডল পাথ এটা ল'ব লগা হয় যে আমি যদি অকল এনভাইৰনমেণ্টেল কমিটমেণ্টটো চাই পেলাই নৰ্থ ইষ্টক যদি আমি এণ্টায়াৰলি গ্ৰীণ হিচাপে থৈ দিওঁ বা ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট বা জম্মু কাশ্মীৰ এইখিনি এৰিয়া, তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেমটো কি হৈ যায় যে ইয়াতে যিখিনি নেটিভ যিখিনি লোকেল পিপল দে ফিল ডিসএনফ্ৰেঞ্চাইজ, দে ফিল ডিসএনচেণ্টেড, ডিমোটিভেটেড, ডিসকাৰেজ এণ্ড মানে কি বুলি কয় এলাইন মানে ফ্ৰম দ্য মানে কি বুলি এইটো আমাৰ সাইডলাইন বুলি নিজকে ভাবে, আৰু হেতু কাৰণে অলপমান ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন এটা গঢ় হয়, আৰু সেই ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনটোৰ পৰা কি প্ৰব্লেম আহিব পাৰে, ইনসাৰ্জেন্সি হ'ব পাৰে, which is homegrown armed rebellion, fine. So হেতু হল এইখিনি এৰিয়াৰ নৰ্থ ইষ্টৰ সেইকাৰণে ইনসাৰ্জেন্সিৰ কাৰণে সেইটো এটা ডাঙৰ ইস্যু। তো তেতিয়াহ'লে ৰেপুটেশ্যন বেয়া হৈ যাব, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ক্লাইমেটটো বেয়া হৈ যাব, যোনটো অলৰেডি হৈছে ভালেখিনি ইমান বছৰত নৰ্থ ইষ্টৰ ইনভেষ্টমেণ্ট নহয়। আৰু প্লাছ জিঅ' পলিটিকেলি এইকাৰণে কাৰণ কি ছাৰাউণ্ডিং এৰিয়া এজ উই কেন চি বাংলাদেশত বেলেগ হেৰি হৈছে, জিঅ' পলিটিকেল চিনাৰিটো বেলেগ হৈছে, ম্যানমাৰত বেলেগ হৈছে, চাইনা ইফালে আছে, নেপাল কেতিয়াবা ইণ্ডিয়াৰ ফালে কেতিয়াবা চাইনাৰ ফালে মাত মাতে। চ' সেইটো কাৰণে অলপমান খেলি মেলি হৈ আছে, আৰু সেইকাৰণে আমি অলৰেডি চিকেন নেক কৰিডৰৰ কথা পাতি থাকোঁ, যোনটো শিলিগুৰি কৰিডৰ এইখিনি এৰিয়া। চ' সেইকাৰণে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট হেজ বিকাম এচেঞ্চিয়েল ইন দিছ এৰিয়া, ইভেন ইন জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ। চ' বানিহাল টানেল বা এইবিলাক যোনবিলাক টানেল বনোৱা গৈছে, জেলেন টানেল, চ' সেইবিলাক সেইটোৰ কাৰণে বনোৱা গৈছে যাতে কুইক ডিপ্লয়মেণ্ট অফ ফ'ৰ্চেছ হ'ব পাৰে, বা ডেভেলপমেণ্ট যাতে ইছ্যুজবিলাক আমি জেনেৰেট কৰিব পাৰোঁ। ডেভেলপমেণ্ট হ'লে কি হ'ব, মানে ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'লে এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন হ'ব, এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ হ'ব পাৰে, দোকান চোকান খুলিব মানুহে, যেতিয়া ৰাস্তা এটা যাব, ফাইন, এডুকেশ্যন বাঢ়িব, ছাৰ্ভিচেছবিলাক যেনেকৈ এডুকেশ্যন ছাৰ্ভিচ, পষ্টেল ছাৰ্ভিচ, ইলেক্ট্ৰিকেল ছাৰ্ভিচ, ৱাটাৰ ছাৰ্ভিচ, ফাইন। চ' এই ছাৰ্ভিচবিলাক মানে ডেলিভাৰ হ'ব, মেডিকেল ছাৰ্ভিচ এইবিলাক ডেলিভাৰ হ'ব। চ' বহুত এনেকুৱা গাঁও আছিলে এতিয়ালৈকে, এতিয়াও আছে নৰ্থ ইষ্টত য'লৈকে মেডিকেল ছাৰ্ভিচ এতিয়াও যোৱাই নাই, ফাইন। ইলেকশ্যন ছাৰ্ভিচো মানে ভালকৈ সেনেকৈ যোৱাই নাই। চ' সেইটোৰ কাৰণে কি হৈ যায়, এলুফ ফিল কৰে, ডিছএলিনেটেড ফিল কৰে। চ' সেইটোৰ কাৰণে এটা আমি অলপমান ইয়াতে কম্প্ৰমাইজ কৰিব লগা হৈ যায়। এনভাইৰনমেণ্টেল কমিটমেণ্টটোত আমি অলপমান জিঅ' পলিটিকেল আস্পেক্ট আৰু ইকনমিক আস্পেক্টটোত চাই পেলাই অলপ আমি কম্প্ৰমাইজ কৰিব লগা হৈ যায়, স্কেল ডাউন কৰিব লগা হৈ যায়। এণ্ড দ্যাট ইজ ৱাই what we can see these days going on in northeast in Assam, that there is no doubt there is deforestation going on, and there is growth going on at the cost of deforestation. So United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, যোনটো অলপ আগতে আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ। So this is the umbrella ক'ব গ'লে summit signed in 1992 at the Earth Summit in Rio de Janeiro. So চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আৰ্থ ছামিট বুলি কিয় কোৱা যায়, চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম যোনটো ৰিঅ'ত হৈছিলে, ৰিঅ' ডি জেনেৰোত হৈছিলে ব্ৰাজিলত, সেইটো কি আৰ্থ ছামিট, এই ইউনাইটেড নেশ্যনছ ফ্ৰেমৱৰ্ক কনভেনশ্যন অন ক্লাইমেট চেঞ্জটো চাইন হৈছিলে। এণ্ড তো সেইকাৰণে all the countries, United Nations member countries had signed, and they had committed themselves for the upliftment, for the sustainable continuity of the environmental aspect, environmental issues. Minamata Convention on Mercury. So এইটো বহুতবাৰ প্ৰিলিমছত কেতিয়াবা এনেকৈ পেলাই ৰিলেশ্যনছ ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে দিয়ে। চ' মিনামাটা কনভেনশ্যন বুলি আমি মনত কৰিলে হ'ল। মিনামাটা হ'লে কি হয়, Mercury, it aims to protect human health and
the environment from mercury and mercury compounds. Fine. So ami janu je Ahomoto ba Bihar or ekhini area ki hoy ase water contamination hoy ase, ground water contamination hoy ase. Our ground water mostly ami ki pai asu, eta to ami arsenic pai asu, plus ami cadmium pai asu, which is a heavy metal, plus mercury to some extent ami pai asu. Ahomot himan besi poa nai, but West Bengal or Biharot ami paisu. Ahomot por scope ase. So this is again a challenging, or it's a threat for the entire ecology of that area. Karan kyo jodi etu hoy titehale human health or upor bhalekhini prabhav poribo. So Minamata Convention on Mercury aims to protect human health and the environment from mercury and mercury compounds. So mercury is comparatively a bit toxic boli dhora jay. It's a liquid metal boli juntu ami kau. Key international organizations. So key international organizations ki ase? Obviously United Nations to ase, World Meteorological Organization. So let's see one by one. So United Nations, World Meteorological Organization, United Nations Environment Program UNEP, and Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC boli juntu ka jay. So are all our IPCC chairman asile amar Suresh Pachori jon asile. So he and with Al Gore they also got Nobel Peace Prize. So are all international organizations that address climate change. UN has several main bodies. So UN has several main bodies that address climate change. For example, the General Assembly, Security Council, and the International Court of Justice. So General Assembly, Security Council, International Court of Justice, all these organs of UN usually, even UNESCO and UNICEF also they are involved. Jetya ami SDG goals or jetya ami kotha patu, tetya the entire United Nations, all the wings of United Nations are involved in this pollution control, in tackling global and environmental aspects. So World Meteorological Organization, WMO. The WMO is one of the organizations that established the IPCC in 1988. So World Meteorological Organization to ki establish korisile International Intergovernmental Panel on Climate Change established korisile in 1988, right? And World Meteorological Organization or pora ami ki kihor karone establish kora goisile, janeke suppose koba jodi cyclone ahe, koba jodi even earthquake ba jodi tsunami ahe, tetya hole World Meteorological Organization e ki kore jodi koba cyclone ahe ba drought ahe ba koba El Nino ahi ase, tetya hole hetu eta mutual consensus eta build up hoy aru WMA circulate kore information to every member countries of the United Nations. So irrespective of the foes or friends, irrespective of what is the relation between the neighbors, when it comes to environmental health, when it comes to human health and disaster management, there has to be certain cohesion, certain coordination between the countries. So World Meteorological Organization eta heneke umbrella organization hoy. Meteorologically ji disturbances hobo pare, jodi kobat jodi asteroid hit koribo pare ba meteoritic impact jodi expected ase, ei gutei information bilak each and every country disclose kora jay, circulate kora jay, so that the countries make their citizens aware about what is expected in the coming days. United Nations Environment Program, it was established in 1972, UNEP, and is the UN's voice for the environment. So UNEP is also one of the organizations that established the IPCC. So right, so IPCC, UNEP involved. Whereas Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, is an independent body that assesses scientific literature on climate change and provides governments with information to help them develop climate policies. Correct. So IPCC's reports are considered to be the most credible sources of information on climate change. Environmental Protection Acts, that is global and country specific. So environmental protection laws are laws
that aim to protect the environment from pollution, degradation and other threats. These laws can be country specific or global. So country specific environmental protection laws ki ase? For example, water prevention and control of pollution in 1974. So prevents pollution of water. So amar jotu water prevention and control of pollution in 1974. This act talks about what? It talks about pollution of water from agricultural, industrial and household waste. So agricultural waste hok ba industrial waste hok ba even household waste junblag ase hetur pora jontu water pollution hoy hetu kihor upor deal kora jay Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. Forest Conservation Act pass kora goisile 1980. It conserves and protects India's forests. So forest boli kole ako obviously to some extent wildlife ahi jabo. Wildlife Protection Act 1972, though it is a different wildlife act is already there. It protects wildlife in India. So wildlife in India yate amar overall gute larger gamut in a larger perspective, the Project Tiger, Project Hangul, Project Elephant ebilak jiman ase gute khini etu aspect ot ahi jabo how to protect wildlife in India. Then Biological Diversity Act 2002. So Biological Diversity Act 2002. It conserves and sustainably uses India's biodiversity. Right? So Biological Diversity Act 2002, it conserves and sustainably uses India's biodiversity. Environment Protection Act 1986. This is again one of the important act. There's Environment Protection Act 1986. It protects the environment in India in various fields, in various perspectives. Energy Conservation Act 2001. It ensures that consumers only have access to energy efficient equipment. Global Environmental Protection Laws. So United Nations Framework Convention on Climate Change sets standards and goals for reducing greenhouse gas emissions. So UNFCCC ki kore? It sets standards and goals for reducing greenhouse gas emissions. Convention on Biological Diversity, CBD. So Convention on Biological Diversity, it sets an international framework for conserving biodiversity. Then Basel Convention on the control of transboundary movement of hazardous waste and their disposal. So etu bahut bar porikhat hudha hoise Basel Convention e ki kore? Transboundary movement of hazardous waste and their disposal. It sets standards for managing hazardous waste. Right? So that is what is known as Basel Convention. Then Convention on International Trade in Endangered Species, CITES boli jontu koa jay. So Convention on International Trade in Endangered Species. It sets controls on international trade in endangered species. So CITE is a regulating authority. Jeneke poaching jeneke hoy. So normally gor mari pelai gor hত্যা hoy ba ebilak hatir sal baghor sal hatir dat ebilak je normally poaching kore ebilak bostur karone. So kihor karone kore ebilakor there is a demand in the international market for these animal products for various reasons, for ornamental reasons, for aphrodisiac reasons, or whatever reasons, for as a medicinal reason, or kitaba ki hoy kisuman country even US to ase they have private zoological parks. So people usually have pets, they keep pets as wild animals as pets. So bag ba singho hente dhori loi jay aru especially kor pra dhori loi jay African aru Asiatic country pra dhori loi pla tate hete puhe
Aru puhi palai, they feel very proud that they are in possession of a lion or a tiger or an elephant like that. Aru they flaunt that possession as a prized possession. Aru that they are collectors like that. So animal skin collectors, animal products collectors আছে এনেকে internationally. আৰু সেইটো কাৰণে poaching হয়. আৰু যেনেকৈ চাইনাত আমি জানো যে animal products especially rhino horn যদি আছে বা even ivory হাতীৰ দাঁত এইবিলাকৰ কি হয় মানে medicinal value কিছুমান হেতে attach কৰে. So they are used as medicines as well. So আমাৰ যেনেকৈ Ayurveda আছে, they have mostly animal based animal based they have medical facilities, medical systems. So this is সেইটো যাতে নহয় সেইকাৰণে. So ইয়াতে দুটা আছে, এটা হ'ল animal poaching আৰু এটা হ'ল animal rearing, wild animal rearing. Both are looked after by sites. So it sets control on international trade in endangered species. Convention on Migratory Species, right? CMS. Convention on Migratory Species কি কৰে? It provides a framework for protecting the migratory species, especially birds or যেটা আমি কথা পাতো. So it provides a framework for migratory species. যেনেকৈ আমি Siberian cranes or যেটা কথা পাতো. So Siberian cranes are coming to the tropical area কাৰণ এতিয়াৰ টাইমত ঠাণ্ডা Siberiaত বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰি আছে এতিয়া. They almost record like -60, -70 degree Celsius or temperature record kore. And so hetu temperature humans hog by animals hog by birds hog, it is very difficult to thrive. So what these birds they do, because gos gosani bilakoto hetor jon habitat jonto ba hebilakot ki hoy jay borof sorof bhoti hoy jay. So they have to migrate. They cannot hibernate as such. Very few birds are there who can hibernate, but otherwise they migrate. আৰু কোনফালে migrate কৰিব? They will migrate again to the tropical area because winter seasonত tropical area খিনি কি হৈ থাকে? Warm হৈ থাকে comparatively, right? So Convention on Migratory Species, it provides a framework for protecting migratory species. Air pollution laws and regulations. So air pollution laws and regulations aim to control and reduce air pollution to protect public health. Right? These laws include acts, rules and programs. So air pollution laws in India ki ase? Amar Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 ase. Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. So the primary law that governs air quality in India, Central Pollution Control Board CBCD ase. Central Pollution Control Board is responsible for enforcing this act. That's it. Environment Protection Act 1986. Environment Protection Act 1986. So this act was passed after the Bhopal gas tragedy to implement the decisions of the 1972 United Nations Conference on Human Environment. Right? So these are the main acts with respect to environment in India. Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, তাৰপিছত Environmental Protection Act 1986 আৰু National Clean Air Program NCAP, National Clean Air Program, launched in 2019. This program aims to reduce particulate matter pollution in at least 102 cities by 2024. Right? So it was launched in 2019 and this program aims to reduce particulate matter pollution in at least 102 cities by 2024. Water pollution control laws. Panir khetrot air pollution khetrot ami dekha palo. Water pollution khetrot ki ase? So we have got a set of Prevention and Control Act 1974. So Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 is a law in India that controls water pollution. So it was the first law of its kind in India and it established boards at the state and central levels to regulate water pollution.
Okay, ডেইজিয়ে সুধিছিলা আসামত ৰেট হোল মাইনিং হেতু কিয় মাইনছ ন হেতু ইলিগেল হয় ৰেট হোল মাইনিংটো কোৱাণ্টাম মাইনিং ইজ ইলিগেল হয় সো ইলিগেলিটো হৈ আছে বহুত কাম আনকি ডিফৰেষ্টেশ্যনটোতো ইলিগেলে হয় so sometimes the administrators the officers also hand in glove so hetur karone kitaba kisuman corrupted officer mane involved hoi thake right so he karone it is illegal so it is not legal but mane government is doing police is doing jeta pai raid kore but tothapito mane there is these things going on persistent organic pollutants মানে যেনেকে মানে নৰ্মালি যিখিনি আমাৰ হেডাউন যে আমি কৈছিলোঁ যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল ইনভেজিভ স্পিচিজ যেনেকে আছে so parthenium যেনেকে so parthenium can be like persistent organic pollutants yes Japan Minamata disease hoisile correct so Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 is a law in India that controls water pollution. It was the first law of its kind in India. It was the first law of its kind in India and it established boards at the state and central levels to regulate water pollution. So it prevents and controls water pollution. It maintains and restores the quality of water. It establishes boards to regulate water pollution. It assigns powers and functions to the boards, requires consent from the state board before establishing new or existing outlets or discharge systems. It prohibits the disposal of polluting matters in streams or wells above the standards set by the board. So, normally, jikunu nodit ba herit kiman khini pollutant discharge koribo pari heituru limits ase. So, usually sewage janeke ami kau the sewage lines so sewage line thakibo sewage treatment plants thakibo lage so untreated sewage ketiao nodit pelabo na lage karon ke hetu pra organic pollution hoi jay to junto ami koisilu to he karone sewage treatment kori pelai he mane nodit pelabo lage but sewer line Guwahati nisna city janeke sewer line nai north east dot kuno city re sewer line nai so he karone ki hoi jay ডাইৰেক্ট সিৱেজৰ পানীটো নলাত যায় নলাৰ পৰা গৈ পেলাই পুখুৰীত যায় পুখুৰীৰ পৰা আকৌ ক'ৰবাত নদীত যায় so it becomes very toxic in due course of time so that is one of the major things existing outlets of discharge system so prohibits the disposal of polluting matters in streams or wells above the standards set by the board we only talked about sewage but it can be also industrial effluents or tanneries যেনেকে আছে কানপুৰত যেনেকে leather industry আছে so hey leather polish korte bahut khini waste products ulai hebilaku dam kori dia jay in Ganga waste management and hazardous waste laws so hazardous waste management rules bole kale ki hai hazardous waste management rules were first enacted in 1989 the rules have been amended several times most recently in 2016 the rules outline the responsibilities of various authorities including the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board CBs. The rules also regulate the import, export and storage and transportation of hazardous waste. So import, export, storage and transportation of hazardous waste. যেনেকৈ আমি ভোপাল গেছ ট্ৰেজেডি আমাৰ চবৰে মনত আছে প্লাছ আমি যেনেকৈ মাৰ্চেণ্ট নেভি জাহাজবিলাক থাকে চ' মাৰ্চেণ্ট নেভি শ্বিপছ আৰ দেয়াৰ আমি যেনেকৈ কিছুমান কেমিকেলছ লাইক হাইড্ৰক্লৰিক এচিড বা ছালফাৰ বা এনেকৈ কিছুমান কেমিকেলছ আমি আনো আৰ্চেনিক আনো আমি যেনেকৈ মৰক্কৰ পৰা আনো তো সেনেকৈ মেডিটেৰিয়ান চি হৈ পেলাই ৰেড চি হৈ পেলাই পাৰ্চিয়ান গাল্ফ মানে গাল্ফ অফ ওমান হৈ পেলাই আমি সেনেকৈ পেলাই আনো তো আহি বম্বেত আনলোডিং কৰা যায় চ' সেনেকৈ বহুত কিছুমান হেজাৰ্ডাছ ৱেষ্ট সাগৰৰ থ্ৰুদি অনা যায় আৰু কিছুমান নদীয়ে ট্ৰান্সপৰ্ট কৰা যায় বা ৰোড ট্ৰান্সপৰ্টেদিও হয় বা ইভেন এয়াৰ নট এয়াৰ ট্ৰান্সপৰ্ট বাট ইভেন ৰেল ট্ৰান্সপৰ্টেদিও সেনেকৈ হেজাৰ্ডাছ ৱেষ্ট কিছুমান ট্ৰান্সপৰ্ট হয় স্পেচিয়েলি যদি আমি কওঁ নিউক্লিয়াৰ মেটেৰিয়েল যদি আমি নিউক্লিয়াৰ ৱেষ্টৰ যদি আমি কথা পাতোঁ চ' ৱেন উই টক এবাউট suppose
নিউক্লিয়াৰ ৱেষ্ট সো আমি যেতিয়া আমাৰ যেতিয়া আমি নিউক্লিয়াৰ প্লান্ট লগাইছিলোঁ ইন ইণ্ডিয়া উইথ দ্য হেল্প অফ USA আমি ফৰ এক্সাম্পল আমি ট্ৰম্বেট যেনেকৈ লগাইছিলোঁ তেতিয়া সেইটো এটা আমাৰ মেইন প্ৰব্লেম থাকি গ'ল যে যোনটো নিউক্লিয়াৰ মেটেৰিয়েলৰ যোনটো ৱেষ্ট প্ৰডাক্ট সেই ৱেষ্ট প্ৰডাক্টটো ৰিপ্ৰচেছিং আমি ক'ত কৰিম বা সেইটো আমি ডাম্পিং ক'ত কৰিম তো সেই আসপেক্টটো আমাৰ মানে পিছত আমি ফেচ কৰিছোঁ আৰু পিছত যোনটো 123 এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে ইণ্ডিয়া আৰু USৰ যোনটো 123 নিউক্লিয়াৰ এগ্ৰিমেণ্ট যোনটো হৈছিলে সেইটোৰ একৰ্ডিংলি আমি কি কৰিলোঁ যে আমি USৰ লগত তাৰপিছত ক'লোঁ যে যোনটো আগতে যোনটো হৈছিলে যে ৱেষ্ট প্ৰডাক্টছবিলাক মানে ইভেন ইউ উইল নট বিলিভ ডেট ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ ইনক্লুডিং US we did what during 60s and 70s ami in certain parts of Rajasthan and Gujarat we allowed the developing countries to put their waste in our country tamane belegor ghoror jabor ami amar ghorot putibo karone ami allow korisilo kihor karone hetu korisilo karon ki amar hekhini area ami barren land boli dhorisilo waste land hoy dorkar nai aru heheto amak heneke mane amak heri korisile bostutu sell korisile je তোমালোকৰ এইখিনি এৰিয়া ৰাজস্থানৰ ডেজাৰ্ট এৰিয়া হয় সো সেইখিনিতো এনেও কাম নহয় খেতি বাতি নকৰা সো আমাৰ যিখিনি নিউক্লিয়াৰ মেটেৰিয়েল ৱেষ্ট প্ৰডাক্টছ যিখিনি হয় সেইখিনি তাতে তোমালোকে মাটিত পুতি থোৱা আমাৰ কাণ্ট্ৰিবিলাক সৰু সৰু যেনেকৈ ব্ৰিটেইনত জাগা নাই বা ডেনমাৰ্ক বা ছুইডেন বা নৰৱে এইবিলাক জাগা নাই সো তাতে তোমালোকে পুতি থোৱা সেইটোৰ কাৰণে আমি পইচা দিম and we were at that time we were developing countries we were very poor at that time much poorer than what we are today so he karone ami kolu we allowed it without understanding the scientific nitty-gritties of what will happen later আৰু সেইটো আমি যেনেকৈ পাৰ্থেনিয়ামৰ যোনটো আমি কৈছিলোঁ বায়'টিক ফেক্টৰ্ছত এইটো এবায়'টিক ফেক্টৰ্ছত সেনেকৈ পেলাই পিছত আমি গম পালোঁ যে যোনটো আমি ডাম্পিং কৰিব দিলোঁ তেওঁলোকক নিউক্লিয়াৰ ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল যিখিনি আমাৰ ইয়াতে সেইটোৰ পৰা আমাৰ গোটেই ছইল ডিগ্ৰেডেশ্যন হ'ল বহুত বেছি প্ৰব্লেম আমি পিছত ফেচ কৰিলোঁ এণ্ড সেইটো ট্ৰিট কৰোঁতে আমাৰ বহুত টাইম লাগিল পিছত So this is what the rules also regulate the import, export, storage and transportation of hazardous waste. Right? Basel Convention. So India ratified the Basel Convention in 1992. So Basel Convention is very important. It's an international treaty that regulates the transboundary movement of hazardous waste. Right? So this is what Basel Convention talks about. It is talking about the transboundary movement of hazardous waste. The convention also restricts trade in plastic waste. Khedahonu ami koisilu je juntu amar plastic pollution it is one of the major mane Pandora's box boli ami dhoribo paru and plastic waste is a big headache for overall India as a whole for the world as a whole and juntu the Great Pacific Plastic Great Pacific but Northern Pacific North Pacific Plastic Patch বা garbage patch বুলি যোনটো নিউজত আহিছিলে garbage patch so বহুত ডাঙৰ এৰিয়া এটা পেচিফিক অ'চনত নৰ্দাৰ্ণ পেচিফিকত হেতে পাইছিলে যে একদম ফ্লোট হৈ আছে প্লাষ্টিক গৈ পেলাই গুড খাই আছে আৰু সেই কাৰণে আমি এতিয়া we are talking about less and less utilization of plasticsৰ পৰা আমাৰ কিছুমান radiationsও হয় it is very unhealthy and plastic pollution it is highly cancerous or carcinogenic যোনটো আমি কালি কৈছিলোঁ so this convention also restricts trade in plastic waste hazardous waste management practices so hazardous waste management practices include ensuring that hazardous waste is stored treated and disposed in a safe and environmentally sound manner this includes reducing the generation of hazardous waste so it includes reducing the generation of hazardous waste and recycling and reusing it right so biodiversity protection laws eta biodiversity protection laws India ki ase Biological Diversity Act BDA of 2002 this is one of the important act for biological diversity Forest Conservation Act 1980 jonto ami agoto paisu that's a Wildlife
Protection Act, that is 1972, and India is also a party to the international agreement such as Convention on Biological Diversity, right? So mainly with respect to biodiversity protection, we have these three regulations, that is Biological Diversity Act of 2002, Forest Conservation Act of 1980 and Wildlife Protection Act of 1972. এবাৰ দুবাৰ বা তিনিবাৰ পঢ়িলে আমাৰ মুখস্থ হৈ যাব। সো এটলিষ্ট আমি যদি পৰীক্ষাত আহে, প্ৰিলিমছত যদি আহে, তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো টিক কৰিব পাৰিম। Biological Diversity Act of 2002. So এইটো কি আছে? It aims to conserve biodiversity, control the use of biological resources, and ensure equitable distribution of benefits. Fine. It prohibits activities without approval from the National Biodiversity Authority. It prohibits activities without approval from the National Biodiversity Authority, NBA. Regulates access to biological resources through the NBA and state biodiversity boards. So state biodiversity boards also, so they are also they are also discussed about it, they are also informed about this entire aspect. Forest Conservation Act of 1980. It aims to reduce deforestation and preserve forest areas. So simply, what does it do? It aims to reduce deforestation and preserve forest areas. The Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change has proposed amendments to the Act to make it easier for businesses to comply. Wildlife Protection Act of 1972. So it aims to protect wild animals, birds and plants and safeguard their natural habitats. So Wildlife Protection Act, it's an umbrella act where not wild animals, birds, plants also safeguard korbo karone, natural habitat safeguard korbo karone heri korise. It empowers the natural and state governments to declare areas as wildlife sanctuaries, national parks and closed areas. So it empowers the central and state governments to declare areas as wildlife sanctuaries, national parks and closed areas, but reserved areas বুলি ক'ব পাৰোঁ। তো নৰ্মেলি গোটেইবিলাক ফৰেষ্টে ৰিজাৰ্ভড ফৰেষ্ট নাথাকে, কিছুমান আনৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টটো থাকে, আৰু আনৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টটো আনৰেগুলেটেড হয়। চ' সেইকাৰণে তাতে ডিফৰেষ্টেশ্যনৰ স্কোপটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায়। বাট প্ৰব্লেমটো হয় কি, আনৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত যিহেতুকে পাব্লিকৰ মানে হেৰিটো লিৱেটো বেছিকৈ থাকে, চ' দেৰ ইজ ন' ৰেগুলেশ্যন এজ ছাচ। চ' দিছ ইজ ৱাই মানে পিপল টেক ইট ভেৰি ইজিলি, এণ্ড তাতে গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কি হয়, চব জাগাতে, চব জংঘলতে ফৰেষ্ট গাৰ্ড বা ফৰেষ্টাৰ সেনেকৈ ডেপিউট কৰিব নোৱাৰে। It is practically not very possible to man each and every inch of forest in India. So সেইকাৰণে কিছুমান এৰিয়া ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বুলি ধৰা যায়, বাট কিছুমান এৰিয়া আনৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হিচাপেও থাকি যায়। আৰু সেই ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ ভিতৰত আকৌ আহি যায় আমাৰ হয়তো বায়'লজিকেল মানে বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আহি যাব, নহয় বা নেশ্যনেল পাৰ্কছ আহি যাব, নহয় বা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীজ আহি যাব। চ' এইখিনি কথা আমি আগতে পঢ়ি আহিছোঁ। So Wildlife Protection Act, mainly it prohibits what? It prohibits hunting of animals without permission from an authorized officer, right? Okay, so it prohibits hunting of animals without permission from an authorized officer. This is the main theme of the Wildlife Protection Act of 1972. Convention on Biological Diversity. So international legal instruments that aim to conserve biological diversity, sustainability use its components and share the benefits
of genetic resources. So CBD is into Convention on Biological Diversity বুলি যোনটো আমি কওঁ, it does what? It aims to conserve biological diversity. Biological diversity আমি কি হয় কালি পৰহি ক্লাছত আমি অলৰেডি ডিটেইলত ডিসকাস কৰিছিলো, যেতিয়া ওয়াইড পার্সপেক্টিভ, যেতিয়া বহুত টাইপৰ animals and plants যেতিয়া থাকিব in the endemic area, then that is what is called as biological diversity. Diverse life forms যেতিয়া থাকিব. So and that is required, that sustainability is required for human health and human sustenance. So sustainably use its components and share the benefits to benefits of genetic resources. So আমি genetic resources or আমি কথা পাতিছো যেনেকৈ seed bank বা seed vault যোনটো আমি কৈছিলো Svalbard এৰিয়াত যোনটো অলৰেডি বনোৱা হৈছে as a seed vault in the Svalbard region of Norway, wherein হেঁতে কি কৰে in a very low temperature, already low temperature থাকে, সেইকাৰণে প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে ভাল হৈ যায়. সো ফাংগাল গ্ৰোথ বা বেক্টেৰিয়েল গ্ৰোথ কমি যায়. আমি জানো যে খানা আমি খোৱা বস্তু আমি নৰ্মেলি ফ্ৰিজত থওঁ, ফ্ৰিজত কিহৰ কাৰণে থওঁ, কাৰণ তাতে বেক্টেৰিয়েল গ্ৰোথ কমকৈ হয়. সেইকাৰণে অলপমান লং টাৰ্মৰ কাৰণে ফ্ৰিজত বস্তুখিনি, খাদ্য সামগ্ৰীখিনি বেছি দেৰিলৈকে থাকিব, শাক চব্জি বা ফল মূল এইবিলাক বেছি দেৰিলৈকে থাকিব. তো সেনেকৈ পেলাই যোনখিনি আৰ্কটিক বা এণ্টাৰ্কটিকৰ যিখিনি এৰিয়া তাতে প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে ভাল. That is why the seed vault has been constructed in the Svalbard region. So genetic resource khini ako sustain koribo karone the types of plants, types of agricultural crops ekhini jate pisoloke for the next generation jate hetu thake, jate hetu extinct hoi na jay, because ami dekhisu je junto ajikali genetically modified crops buli koa jay, fine, BT cotton janege. So genetically modified crops bilak introduce korar pisot ki hoise, jonbilak indigenous variety of crops, jonbilak local variety of crops, heibila lahe lahe bilupto hoi gise, heibila extinct hoi gise. Jonbilak endemic species hoy of crops, heibila ki hoi gise, heibila extinct hoi gise. Aru hei karone ki hoy, jetia global warming hoy, jetia global change hoy, তেতিয়া যোনবিলাক genetically modified যোনবিলাক crops হয়, they are not very adapted to that kind of environment. হেঁতক এটা স্পেচিফিক এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে বনোৱা হৈছিলে. এতিয়া যদি এনভাইৰনমেণ্ট হঠাৎ চেঞ্জ হয়, তেতিয়াহ'লে যোনকেইটা জেনেটিকেলি মডিফাইড ক্ৰপ হয় সেইকেইটাই ছাষ্টেইন কৰিব নোৱাৰিব. সেইটো কাৰণে যোনটো ইণ্ডিজিনাছ বা এণ্ডেমিক স্পিচিছ যোনখিনি আছিলে সেইখিনিয়ে ছাষ্টেইন কৰিব পাৰিলে হয়, ড্ৰট হওক বা ফ্লাড হওক বা সেনেকুৱা. এতিয়া সেইখিনি নোহোৱা হৈ গৈছে. নোহোৱা হৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল, এতিয়া যোনখিনি GM ক্ৰপছ হয় সেইখিনি ছাষ্টেইন কৰিব নোৱাৰে. তো ফুড প্ৰডাকশ্যন কি হৈ যায়, হঠাৎ বাঢ়ি যায় বা হঠাৎ ইফালে কমি যাব পাৰে. যেতিয়া কমি যায় ড্ৰট হৈ যাব, তাৰপিছত আকৌ ফেমিন হৈ যাব, তো খাদ্যৰ অভাৱ হৈ যাব, ফাইন. আৰু খাদ্যৰ অভাৱ হ'লে মানুহে আকৌ লুটমাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিব, আকৌ তেতিয়া কেঅছ হৈ যাব, ছ'চিয়েল কেঅছ আৰম্ভ হৈ যাব. চ' Forest Conservation and Wildlife Protection Laws. Forest Conservation and Wildlife Protection Laws in India include Forest Conservation Act 1980, Wildlife Protection Act 1972, and Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006. Fine. So Forest Conservation Act 1980 ki kore, it regulates the use of forest land for non-forest purposes. So Forest Conservation Act 1980 ki kore, it regulates the use of forest land for non-forest purposes. Non-forest purpose karone so ki kenake use kobo pari forest land kini hetu determine kore. It requires prior approval from the central government for any such use. It requires prior approval from the central government for any such use and aims to protect the integrity, territory and unique characteristics of forest. Aims to protect the integrity, territory and unique characteristics of forests. Right? So it prevents deforestation. It prevents what? Deforestation, which can cause soil erosion and degradation, preserve forest biodiversity and survival of plant and animal species. So Wildlife Protection Act is an Indian law designed to safeguard wild animals, birds and plants by establishing protected areas like national parks, wildlife sanctuaries, regulating hunting and controlling the trade of wildlife products
with the primary goal of protecting endangered species. So primary goal ki hoy? Protecting endangered species and maintaining ecological balance. Maintaining ecological balance in the country. Objective to ki hoy? To protect wildlife and their habitats by prohibiting hunting of endangered species, regulating trade in wildlife products and establishing protected areas. So objective of this wildlife protection is what? It to protect wildlife and their habitats by prohibiting hunting of endangered species, regulating trade in wildlife products and establishing protected areas. Schedules, the act has 6 schedules with Schedule 1 and Part 2 of the Schedule 2 providing the highest level of protection to critically endangered species. So, Schedule 1 and Part 2 of Schedule 2 provides highest level of protection to critically endangered species, while Schedule 5 lists animals considered vermin that can be hunted under certain conditions. Governing body, so National Board of Wildlife. National Board of Wildlife to asamote, it is the highest authority for wildlife protection in India. It is led by, or it is chaired by the Prime Minister of India, and it is established under the Act to advise the government on wildlife conservation matters, right? Key provisions ki ase? Designation of protected areas like national parks and wildlife sanctuaries, restriction on hunting and poaching of protected species, regulation of trade in wildlife products, and penalties for violation of the Act. So penalty ase ate, jodi Wildlife Protection Act jodi konoba violate kore, so hoyto tetia penalty thakibo. The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006, so FRA. এতিয়া এই এক্টখন ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় কাৰণ কিয় আমি দেখিছোঁ যোনটো ফৰেষ্ট ৰাইটছবিলাক ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছ বুলি কয় আচলতে ইন ছত্তীশগড় ঝাৰখণ্ড এইখিনি এৰিয়াত যোনখিনি গোন্স ভিলছ সান্থালছ ওৰাউন এইবিলাক ট্ৰাইব আছে চ' ছত্তীশগড় ঝাৰখণ্ড সাউথ ৱেষ্টাৰ্ণ ৱেষ্ট বেংগল নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ উৰিষ্যা এইখিনি পৰ্চন কি হয় এই ট্ৰাইংগলটোত দেৰ আৰ মেনি ট্ৰাইবছ আৰু এহেঁতে দিজ পিপল হেভ বিন লিভিং ইন দ্য ফৰেষ্ট চিন্স এ লং টাইম চিন্স টাইম ইমেমৰিয়েল এতিয়া হঠাৎ তাতে কি কৰা গ'ল ফৰেষ্ট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে ব্ৰিটিছে কৰি দিলে তাৰপিছত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াই কৰি দিলে যেতিয়া হঠাৎ ফৰেষ্ট বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে তাৰপিছত তাতে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ আহি গ'ল আৰু দিজ ট্ৰাইবছ হেভ নট বিন পোচিং সিহঁতে কেতিয়াও ডেষ্ট্ৰয় কৰা নাই ফৰেষ্টক সিহঁতে দে হেভ বিন ইউজিং দ্য মাইনাৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ বুলি যোনবিলাক কোৱা যায় যেনেকৈ মানে জ্বলাবৰ কাৰণে কিছু অলপমান খৰি চৰি বুটলি আনে বা ক'ৰবাত তেজপাত আনে লা আনে যোনটো লেক বুলি কোৱা যায় বা কেনেৰিয়াম বুলি যোনটো কয় ধূনা এইবিলাক বস্তু অলপমান কালেক্ট কৰি পেলাই আনে বা বেলি তেন্দু লিভ যোনটো বিড়ি বনাবৰ কাৰণে যোনবিলাক সেই পাতবিলাক লৈ পেলাই এনেকৈ কালেক্ট কৰে দে আৰ চিম্পলি কালেক্টিং হাণ্টিং গেদাৰিং সেনেকৈ নকৰে চ' এতিয়া হঠাৎ যেতিয়া ৰেগুলেশ্যন এক্ট আহি গ'ল তেতিয়া পাত উঠোৱাটো মানে এটা সিহঁতৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ গ'ল আৰু তেতিয়া অলপমান ডিছএনচেণ্টমেণ্ট আকৌ অলপমান ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন গ্ৰ' হ'ল এণ্ড দেট ইজ ওৱান অফ দ্য মেইন ৰিজন ফৰ মাওইজম ইন দিছ এৰিয়া হঠাৎ মানে হেৰি হৈ যোৱাৰ কাৰণে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আহি যোৱাৰ কাৰণে আৰু সেইকাৰণে ফৰেষ্ট Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act পাছ কৰা গৈছে চ' সিহঁতৰ যোনটো ফৰেষ্ট ৰাইটছক সেইটো ৰেকগনাইজ কৰা গৈছে So it is a law in India that recognizes the rights of tribal communities, and other forest dwellers to forest resources. The law was passed on December 18, 2006 and came into effect on December 31st, 2007. It grants forest rights to tribal communities. Ki kore? Etu acte. It grants tribal rights to forest rights to tribal communities and other forest dwellers who have lived in forest for generations. Jone bahut generationer পৰা ইয়াতে থাকি আছে জংগলত restitutes forest rights that were previously denied. So যোনবিলাক আগতে ডিনাই কৰা গৈছিলে তেওঁলোকক ফৰেষ্ট ৰাইট সেইখিনি আকৌ reinstate কৰা গৈছে restitute কৰা গৈছে and recognizes the rights of forest dwellers to use forest resources for livelihood
habitation and other needs. তো লাইভলিহুডৰ কাৰণে সাপোজ হেতে খৰচে ঘৰ বনাব কাঠে দি এইবিলাক হেৰি দি অলপমান পাত ছাটি দি যদি কোনোবা ঘৰ বনাই আছে সেইখিনিৰ কাৰণে যাতে দে আৰ নট পিনেলাইজ ফৰ দ্যাট পাৰপাছ সো সেনেকৈ পেলাই সিহঁতক ৰেকগনাইজ কৰা গৈছে ৰাইটছ অফ ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছ recognize the rights of forest dwellers to assess biodiversity, traditional knowledge and intellectual property. They have also been given intellectual property rights and because they have certain traditional knowledge of forest in these areas. So he karone hetu bostu jono traditional knowledge or ki hai je he jongolot ki bostu pua jay hetu pra ki bonua jay jeneke fine so tendu leaves jeneke ase ba tari jeneke banai. So এইবিলাক বস্তু তাৰমানে কি they have lived through generations, so you cannot stop them by simply utilizing those resources. Key provisions: the Gram Sabha prepares rough maps of community and individual claims. So yate Gram Sabha Panchayati Rajak yate power diya hoise. Subdivisional level committee assesses the claims and passes resolution to a district level committee. The district level committee's decision is final and binding. The law was a response to the struggle of tribal communities. So the law was a response to the struggle of tribal communities to assert their rights to forest land. Right? The law sought to correct historical injustices done. So historical injustices will listen to that what we just talked about. Done to tribal communities whose rights were not recognized when state forests were consolidated. So their rights were not recognized when state forests were consolidated. Jeta forest cover forest area jeta delimitize kora hoise, jeta forest area ta regulate kora hoise, boundary jeta determine kora hoise, titia hetor heri kini rights kini recognize kora nasile, right? So climate change laws and policies. Climate change laws and policies address how to reduce greenhouse gas emissions and mitigate the effects of climate change. Some examples of climate change laws and policies include Climate Change Response Zero Carbon Amendment Act 2019. This act was designed to address pollution challenges and regulate climate altering emissions. So the Environmental Protection in 1986. This act gives the central and state governments the power to protect the environment and prevent pollution. Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. This act gives states the power to regulate air pollutant emissions, right? National Green Tribunal Act of 2010. So this is an important act, that is National Green Tribunal Act of 2010. So this act establishes tribunals to ensure the quick and effective disposal of environmental protection cases. Energy Conservation Act 2001. This act provides a legal framework for the efficient use of energy. The National Action Plan on Climate Change. National Action Plan on Climate Change. যোনটো UNFCCৰ আণ্ডাৰতে আমাৰ যোন National Action Plan এটা বেলেগকৈ বনোৱা হৈছে NAPCC. This plan was released in 2008 and establishes 8 sub-missions to help India adapt to climate change. So 8 sub-missions আকৌ আমাৰ যেনেকৈ National Solar Mission, National Hydrogen Mission, National Biogas Mission, সেনেকৈ 8টা মিশন আমি establish কৰিছোঁ to adapt to climate change. The Paris Agreement, so obviously Paris Agreement, this agreement calls for emission to be reduced by 43% by 2030 and reach net zero by 2050. Sustainable development policies. So ako amar juntu concept, that is sustainable development. Sustainable development policies are strategies that aim to improve the lives of people, protect the planet and reduce inequality. These policies can include programs, schemes and frameworks that address climate change, resource efficiency and environmental conservation. National Action Plan on Climate Change. This policy framework in India addresses climate change through programs in solar energy, water, sustainable agriculture, right? And Swachh Bharat Mission. So this program in India aims to improve the sanitation and hygiene. That is also part of water, sanitation and hygiene is also part of the sustainable development goals. National Clean Air Program. This program in India aims to reduce air pollution through prevention, control and abatement. Resource efficiency policy. This policy aims to meet the country's resource needs while minimizing environmental impact. So amar resource needs kini
আমি ইউজ কৰিব লাগিব while minimizing environmental impact. So আকৌ সেই sustainable use of resources বুলি যোনটো আমি কওঁ, it means the same. So sustainable development goals. So প্ৰথমতে আছিল আমাৰ millennium development goal 2015 লৈকে, তাৰপিছত আকৌ এতিয়া 2030 লৈকে আমাৰ কি আছে sustainable development goals. The 2030 agenda for sustainable development goal includes 17 SDGs. So 17টা আমাৰ কি আছে sustainable development goals আছে that all United Nations member states have committed to, right? So these goals include ending poverty, improving health and education, reducing inequality and tackling climate change. So 17টা goal আছে. For example, yate I think this picture is not very clear. So here I have written it separately. Janake zero poverty. So poverty alleviation keneke koribo paru ami. Zero poverty is one of the main targets, because poverty breeds lot of disturbances. Poverty breeds crime. Poverty hole education nahobo. So education jodi nohoy, educated jodi nohoy, titale you cannot teach people about the awareness about, you cannot make them aware about the environment. Zero hunger. Almost 17 to 18% of the population of India are having only 1 square meal a day, right? Because they cannot afford 2 square meals. So ek belar khana he khali afford koribo pare. Aru jodi 17-18% jodi ami dhoru titale it's a huge number in terms of crores. So this is one plan, one target for the sustainable goals for not only India, for all the entire world. Good health and well-being. Third, jodi health beya hoy titehale well-being, jodi health beya hoy titehale you cannot take steps and then you cannot progress in that area. Quality education. Education is highly important. Ami agoto koisu. Without quality education, এইবিলাক যোনবিলাক আমি এনভাইৰনমেণ্টেল এৱেৰনেছ কৰাটো ইমান হেৰি নহয়, ইমান সহজ নহয়. চ' আমি ইণ্ডিয়াত দেখোঁ, অসমত দেখোঁ যে য'তে ত'তে মানুহে জাবৰ পেলাই দিয়ে, য'তে ত'তে প্লাষ্টিক পেলাই দিয়ে, বা য'তে ত'তে আমাৰ যোনটো এটা কিবা এটা আমি খাওঁ যোনটো কেশৰ বুলি কয়, আহে কেশৰ থাকে, বাট সেইটো খাই পেলাই আকৌ মেক্সিমাম ল'ৰাবিলাক আকৌ ৰাস্তাই চাস্তাই চবতে পিকাই থাকে. চ' এইটো এডুকেশ্যন যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে obviously people will resort to these kind of behaviors on the streets. Then gender equality, because the other gender, যোনটো softer gender বুলি কোৱা যায়, that is females, if আমি যদি তেওঁলোকক যদি if we don't take them into consideration, then almost humanity another side we have not been observing them, or we have not taking their concerns, right? That is why যোনটো women reservation কথা পাতো, বা সব কান্ট্ৰি বিলাকতে women reservation আজিকালি চলি আছে, not only legislature but in employment, also in education sector, in civil services as well, and heneke pelai aru juntu amar direct benefit transfer jeneke government or scheme bilak mostly women centric scheme basically ase, free girl child education eblak sob. The clean water and sanitation. So gender equality is again required, without which we cannot have sustainable growth, because women are actually taking care of the society kobogale of the future generation. So juntu koaza, if you teach a boy you simply teach a boy, but if you teach a girl you teach a sister, a mother, a daughter, and anybody of the any kind of a relationship, so she can play her role in various matters, right? So hetu ami neglect koribo nor. Clean water and sanitation, that is again highly essential, নহলে আকৌ disease hobo, waterborne diseases sobotke besi ami pao. Affordable clean energy, because without energy again people will be deprived. Decent work and economic growth. So decent work and economic growth, the employability is into concept. Industry, innovation and infrastructure. So obviously sustainable growth or karone amar ki lagibo, industry, innovation and infrastructure. Junto ami olop agote gesilo north east or khetrot we are sandwiched between
these calls of whether we should grow environmentally or we should grow industrially, right? So there is a big call that we have to take. Reduced inequalities in every sector, reduced inequalities, sustainable cities and communities. Fine, sustainable cities, যেনেকৈ আমি sponge city concept এটা যোনটো চাইনাই আনিছে flood controlৰ কাৰণে। flood controlৰ কাৰণে চাইনাত যোনটো sponge city concept already apply হৈছে সেইখিনি প্লাছ যোনটো এনেকুৱা যিমান মানে innovative aspects বিলাক আছে। Responsible consumption and production, climate action, life below water, that is আমি যোনবিলাক পঢ়িছিলোঁ narratic zone, pelagic zone, benthic zone, so obviously there is huge amount of life underwater আৰু সেইটো আমি we have to take care of them, otherwise if they are also disturbed then indirectly we will also get disturbed. Life on land, so obviously life on land, it will include all the terrestrial and amphibious animals. Peace, justice and strong institutions. Peace, justice and strong institutions, it is highly essential. So already Nobel Award or the Peace Prize beleke diyai jai karan ke without peace you cannot have thought process, you cannot have innovative thoughts, so that is highly essential. Then partnership for the goals, right? Baki gutei bilak goals or karone there has to be partnership, there has to be coordination and cooperation, right? So GS Foundation batch already going on, so you can join our batch. Then previous year's questions let's talk about. So first question, it was UPSC Prelims so 2019 ত সোধা গৈছিলে, that is consider the following statements regarding the Environment Protection Act 1986. It empowers the government of India to state the requirement of public participation in the process of environmental protection and the procedure and manner in which it is sought. So it authorizes the government to lay down standards for emission or discharge of environmental pollutants from various sources. So which of the statements given above is correct? So anybody would like to attempt this question? Empowers the government of India to state the requirement of public participation or authorizes the government to lay down standards, right? So what will be the correct answer? So the second statement is correct, the first is not correct, because the Environment Protection Act 1986 does not explicitly mandate public participation in environmental protection processes. Then 2015 or prelims ahisile eta question, which one of the following is associated with the issue of control and phasing out of the use of ozone depleting substances? Bretton Woods Conference, etu to baru heri nohoy, Montreal Protocol, Kyoto Protocol and Nagoya Protocol. Fine. Ozone depletion karone kuntu asile, so we have already discussed that. So Montreal Protocol was the ozone depletion karone kuntu protocol asile. So that's it for today. Thank you all for watching and hope you had understood today's session. Yes, B. ঠিক আছে, so let's wind up for today and see you in the next session. So thank you all and good night to all of you and study well.